Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada rakan-rakan trader. Okay, hari ni saya nak berkongsi tentang satu ilmu teknikal analisis lah. Okay, berkaitan dengan apa itu volume, weight, average price. Macam mana kita nak pakai dia, okay, macam mana kita nak maximize kan, ataupun kita nak fully utilize VWAP punya cara trading lah. Okay, kenapa saya suka VWAP ni? Sebab to be honest, saya tak pakai any indicator lain lah selain daripada saya hanya pakai market structure dan juga volume. So that's why saya suka pakai VWAP ni, sebab dia berkaitan dengan volume price analysis. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu apa itu VWAP itu sendiri. Okay, kita tengok VWAP ni bermaksud harga purata harian saham dengan mengambil kira semua transaksi yang berlaku. Okay, maksudnya harga darat dengan volume dan bahagi dengan volume. So kita akan dapat satu purata harga ataupun dekat mana harga yang paling banyak didagangkan. Kalau contoh, kalau kita ambil hari Isnin, so VWAP hari Isnin kita tengok dekat harga mana yang paling banyak orang entry, paling banyak mana orang buat jual beli didagangkan. So dekat situ sebagai support kita lah. So any counter yang atas VWAP, okay, untuk intraday is a good trend lah. Maksudnya dia akan berpotensi untuk teruskan kenaikan. Mana-mana counter yang berada di bawah harga VWAP, okay, so dia akan mungkin dia akan teruskan kejatuhan lah untuk time frame intraday. Itu salah satu cara lah kita nak pakai. Okay. Dan juga VWAP ni kebiasaannya kita boleh tengok dekat mana harga mostly big fund dia kutip ataupun dia buat collection. Okay. Maksudnya kita boleh jadikan support VWAP itu sebagai support kita. Let's say kalau macam harga VWAP break, okay, contohlah kita contoh sikit. Contoh harga VWAP, okay, dia kira-kira contoh harga 90 sen. Okay, let's say hari tu dia break, okay, dia break 90 sen, dan kita boleh tengok VWAP average price bawah 90 sen ni berapa. Let's say kalau macam harga bawah 90 sen ni VWAP dia adalah 80 sen. Okay, so 80 sen ni kita jadikan sebagai support lah. Let's say kalau macam dia jatuh, okay, dia jatuh and then dia cecah harga 80 sen, kemungkinan dia akan berlaku technical rebound lah. Sebab kat sini harga support. Okay, so kita tunjuk beberapa case study, real case study lah yang saya sendiri kongsikan dekat saya punya group ataupun client M+. Okay, sebagai contoh counter kita tengok sebagai contoh kita tengok first. Okay, ni counter apa? Kita tengok. Kita pergi kepada counter ni, counter sign warrant. Sign warrant kalau perasan semalam dia jatuh banyak. Okay, sell on news. So apabila dia jatuh, so apa yang saya beritahu dekat saya punya group, okay, if you guys a high risk taker, okay, sign warrant dia punya collection price, if the price below 105, okay, below 1 sen setengah ni, dia punya collection price is 9 sen. So what happened for sign warrant semalam, okay, for sign warrant semalam dia berlaku technical rebound lah. Kita tengok pahal pula sangkut ni. Okay, tengok sign warrant Okay, sign warrant. Kita tengok dia punya chart semalam hari Isnin. We see here, nampak area 90 sen dia ada berlaku technical rebound. So dekat sini, kenapa berlaku rebound kat sini? Sebab
kalau kita trade bawah bawah 1 sen setengah ni, okay, dia punya collection area 90 sen. So that's why berlaku technical rebound lah dekat situ. Okay. So kita buat profit. Kita boleh fast in fast out lah, maksudnya. Okay, next adalah counter. This one teka counter apa? Ni counter favorite ni. Okay, ni adalah counter data prep. Okay, data prep. So saya show out dekat saya punya group. Data prep, if the price dia bermain bawah RM1.98 ke, okay, so you guys kena monitor harga dekat RM1.96. Macam tu. Okay, RM1.96. And then kalau dia main atas RM1.98, so you guys kena tengok area 211. So dekat situ dia punya harga collection. Dekat situ the most volume traded untuk harga sekian-sekian lah. Okay, so kita tengok. Counter data prep hari. Kita tengok semalam. Okay, so semalam dia trade above area, above RM1.96 lah. Kalau tengok lagi hari Jumaat. Okay, Jumaat lowest dia pergi harga RM1.96 tepat. Okay, tepat RM1.96 hari Jumaat. And then hari Isnin pun dia lowest dia pergi RM1.98, tak jauh daripada ni. And then kita boleh collect dekat area mana yang dia collect. Okay, kita tengok kalau above RM1.96, saya kata tadi dia punya area volume banyak traded dekat harga RM2.11. So what happen bila naik dari RM2.11, dia tak berjaya lah. Okay, so dekat sini ada satu rintangan. Rintangan untuk dia lepas. And then tengok hari ni pula, what happen, the lowest price pergi adalah RM1.96. So dekat sini harga yang kita nak tengok, kita bukan nak kejar harga bila dah naik. Okay, bila dah naik baru nak sembang cerita, okay, aku kejar. So dekat sini kat sini pun kita dah boleh monitor. Ni saya bukannya tengok based on any indicator dia crossing ke apa tak. Okay, just tengok based on volume price analysis, dekat mana ramai trader yang collection. So kita nak follow lah collection price tu sebelum dia meletup. Okay, tu contoh counter data prep. Okay, so next kita pergi kepada counter SolarWest. Okay, SolarWest ni chart hari apa ni? Ni hari Ahad, Isnin. Okay, ni chart hari Jumaat. Okay, chart hari Jumaat bila kita kaji, okay, dia breakout hari Friday tu dia breakout. And then so dekat mana kita nak entry? Kita nak entry, kita kena kaji dekat mana dia punya price collection dia, supaya kalau kita buat entry kita tak sangkut pucuk. Kita tahu dekat mana kita punya cut loss point. So kita tengok counter SolarWest. Okay, SolarWest semalam. Okay, semalam dia membuat kenaikan yang tinggi jugalah. Okay, tengok dekat mana di retrace area 257. Area 256. Lowest 256. Okay, dekat sini dia retrace 257. So sebenarnya dia tak semestinya dia akan jatuh tepat dekat harga. Okay, dekat harga yang kita nak. Dia harga average price dekat sini 2 tengok berapa tadi. Okay, waktu ni kalau kalau above 2.6, okay, above 2.6, harga yang you nak kena monitor adalah 253. Okay, 253 dengan 26 sen lah. So 253 dia tak cecah lah, tapi dia cecah sampai 257. 257 and then dia rebound. So dekat area situ you dah boleh monitor. Okay, tak semestinya you nak kena tunggu. Kalau dia cecah harga collection tu, rezeki. Tapi kalau macam dia dah nampak collection, okay, you tahu kita punya support area 253 dekat sini, okay, and then the current price is 256, 257. So you punya risiko dekat sini, risk dengan reward you kena fikir. Adakah you sanggup collect dekat sini, and then kita kena pakailah lain punya strategi. And then nampak di collection, and then what happen here, dia buat higher high, higher low dekat sini, dan dia breakout dengan volume yang tinggi lah. Okay, dia breakout dengan volume yang tinggi. Ni untuk counter SolarWest. Okay, and then kita pergi sebelah kepada counter KUB. Okay, counter KUB. Mana counter KUB
Okey, counter KUB tak ada. Counter KUB, okay, kejap kita buka Telegram kejap. Here. Okay, KUB Dan okay, KUB kat sini below 0.66 kita punya target price, kita punya collection price is 0.62 lebih kurang macam tu lah. Okay, tengok chart. Okay, dia breakout pattern. And then kita tengok. Okay, kita tengok dekat kita punya chart. Okay, tengok counter KUB semalam. Okay, okay, KUB semalam. Okay, dia naik waktu saya bagi tu waktu hari Ahad. Okay, maksudnya market belum start lagi, cuma kita dah study. Then what happen, dia naik, dia retrace, dia jatuh dekat area 63. Memang area yang collection lah. So dekat sini kita dah boleh making profit for intraday player. Okay, for intraday player. So once dia breakout, once dia dah break the price, so you kena tengok dekat mana next harga dia punya harga collection dia. Okay, harga collection dia. So dekat sini pun kita dah making profit lah. Okay, about banyak juga dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit. Okay lah, okay, not bad lah 6 bit. Okay, so VWAP ni you can use for intraday, you can use for fast in fast out. Okay, and then you can use for swing. Okay, now we go to how to look for VWAP ni dekat platform. Dekat platform ni I tak sure. Okay, dekat platform ni you just can set. Alamak. Okay, you boleh set je you punya. Tengok ni dulu lah. Okay, ni saya pakai Bursa Station Saya pakai Bursa Station. And then so Bursa Station ni you just tekan right click. Okay, just tekan right click here. And then kat sini you ada trade summary matrix, volume distribution chart. Ini semua saya tak nak ajar, saya nak ajar just trade summary matrix. Okay, so trade summary matrix ni untuk Bursa Station you can tengok, you can look and you can study your VWAP based on for the past 5 days. Okay, saya suka tengok for the past 5 days lah. So kita nak tengok dekat mana harga collection 5 hari lepas. Contoh counter Comac ni. Kalau dia traded below 0.335, okay, harga collection dia adalah 328, 325 lah, lebih kurang macam tu. Okay, lebih kurang. Dan kita tengok counter Parlo. Okay, tengok counter Parlo, dia punya berapa price collection dia. Sebelum kita nak masuk ni. Okay, tengok for the past 5 days VWAP dia berapa. Ni sebab data ni dah berubah lah. Sebab dia dah campur sekali dengan hari ni punya. Tapi kalau macam kita tengok data untuk Parlo ni sebelum hari ni, dia punya collection price around 31.5. Dia punya weighted average price. Tu memang harga support lah tu. Maksudnya harga collection sebelum dia fly. Sebelum dia fly. Okay, so now dia punya harga support dia sekarang 345. So as long as this counter play above 345, okay, maksudnya okay. Tu support dia sekarang. So once dia dah break 345, mana dia akan cari? Dia akan cari 335. Okay, and then dia akan cari net lah. Tengoklah dia punya dia punya purata harga yang baru. Macam tu cara dia. Okay, you just pergi dekat mana-mana counter, you just tekan right click, then you pergi dekat trade summary matrix. Okay, tu kalau yang pakai Bursa Station lah. Saya pakai Bursa Station. Tapi kalau platform, you just can see the VWAP for one day only, if I'm not mistaken lah. Kalau apa kita panggil, kalau you nak tengok for 5 days, for 10 days semua, I don't think you can see from platform lah. Mungkin ada, cuma mungkin saya tak tahu. Okay, siapa yang tahu boleh share lah. Cuma saya pakai Shark Investor atau Bursa Station untuk tengok for the past 5 days punya. Tapi kalau you guys nak pakai for intraday, okay, boleh tengok dekat price info, tekan volume weight average price. So counter KUB ni dia punya VWAP dia 63. 63. So 63 ni dia punya support untuk intraday. Okay, tengok contoh counter berdata.
Okay, data yang dia punya ni berapa. Okay, data dia punya VWAP 237. Okay, ni dia punya harga dia lah. Kalau macam dia break this price, okay, dia break this price, so dia akan jatuh. Macam tu lah, as simple as that lah. Kenapa saya suka? Sebab dia menggunakan volume dan price. Okay, itu saya punya key trading system saya lah. Okay, saya tak ada pakai any indicator, saya just pakai volume dan harga sahaja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera.